Soyez les bienvenus. اليوم في درس مع تلاميذ السنة الخامسة l'orthographe page 20. Bon, هذه la leçon أنا نقسمها على 3 parce que elle est très importante. نبدأ ندير كل accent وحدها. Bon, en français, il y a 3 accents. في الفرنسية كاين 3 أنواع من لي زاكسون. دوكا نسميوهم كل اكسون عندها الاسم تاعها. عندنا لاكسون ايغو، لاكسون ايغو، ولاكسون غراف، ولاكسون سيركونفلكس. هادو هما 3. بون لاكسون ايغو هذه qui porte uniquement sur le e. هذه لاكسون دوك نديرها لكم بالاحمر هكذا. لاكسون ايغو هذه qui porte seulement ولا uniquement sur le e، يعني نلقاوها فقط فوق حرف ال e. bon l'accent grave اللي تجي هكذا العكس هذه porte sur le e ou sur le a ou sur le u، يعني نلقاوها فوق ال e احيانا وفوق ال a وفوق ال u. bon نروحو دركا النوع الثالث لاكسون سيركونفلكس. هذه لاكسون سيركونفلكس كي نجمعوا هذه مع هذه ايغو نلصقوها في الغراف نتحصلوا على سيركونفلكس. هذه نلقاوها sur toutes les voyelles sauf le y. نلقاوها sur le a le e le i le o et le u sauf ما عدا ال y ما نلقاوهاش نحطوهاش فوق ال y. alors maintenant je vais détailler les règles pour ne plus faire d'erreur à l'accentuation en français. يعني دوكا نعطيكم لي ديتاي كل نوع من l'accent نحطوه لكم وحده. le e هذا se prononce comme un son fermé. alors عندنا la première règle ها هي القاعدة الأولى. on utilise un accent aigu lorsque la voyelle e est la première lettre du mot. يعني نستعملوا l'accent هذه فوق ال e إذا جاء الصوت، يعني إذا جانا حرف ال e في أول الكلمة. نعطيكم أمثلة. école، école جات في الديبي دونك نحط l'accent aigu. éteint، اي جات في اول الكلمه دونك نحط l'accent aigu. étable كيف جات au début du mot donc je mets l'accent aigu. نروحوا la deuxième règle. lorsque la dernière lettre du mot est sur lorsque la dernière lettre du mot ou là sur le participe passé d'un verbe. عطيت لكم هنا أمثلة. عندنا abonné جات في آخر الكلمة دونك نحط l'accent aigu. مونتهاش باللون حطينا l'accent aigu. علاش؟ باسكو جات في آخر الكلمة. نشفاو على هادو القاعدتين في أول الكلمة وفي آخر الكلمة نحط l'accent aigu. travailler. bon هنا عندنا abonné canapé وقلنا أيضا sur le participe passé du verbe. هذه من بعد يقراوها في الباسي كومبوزي في لا كونجوغيزون رايحين يتعرفوا على لو participe passé. donc كيما مع avoir ولا être. j'ai travaillé j'ai mangé etc. la troisième règle. lorsque le e est placé entre 2 consonnes. يعني لما نجد حرف ال e وسط حرفين ساكنين إذن نحطو l'accent aigu. هنا عندنا ميلونجي. عطيتكم أمثلة. ميلونجي جات في النص تاع الام والال. m c'est une consonne l c'est une consonne donc نحط l'accent aigu. كيف préféré جات entre le F et le R. immédiat جات entre le M et le D. complété جات entre le L et le T. génération
entre le N et le R. Donc, كي نصيبوهم بين زوج consonnes نحط l'accent aigu. نروحو la 4e règle. On met jamais d'accent aigu sur le E qui précède un X. هنا دركا في الحالات اللي ما نحطوش l'accent aigu. يعني نقراوها A نسمعها A بصح ما لازمش نحط l'accent. وقتاش؟ lorsque le E qui précède un X. عندما نلاحظ أن ال E الموقع تاعو جاء قبل X. نعطيكم أمثلة. un exercice. هنا نطقنا لو A بصح ما نحطش l'accent. وعلاش؟ باسكو موراها جات X. عندنا flexible كيف عندي فلي قلت فلي ولكن ما نحطش l'accent باسكو وراها جات الإكس. هذه وحدة ما نحطوش. إذا كي يجي الأو قبل الإكس ما نحطش l'accent نكتب الأو فقط. ni devant une consonne doublée. même كي تكون عندنا زوج consonne doublée وقبلها une consonne doublée يعني زوج وقبلها حرف الأو ما نحطش l'accent. مثال هعطيكم un exemple. intéressant فيها زوج اس وقبلها الأو ما نحطوش هنا l'accent نحط أو فقط. il s'appelle عندنا deux L وعندنا الأو. étiquette de T وقبلها الأو ما نحطش l'accent. trompette كيف de T قبلها الأو ما نحطش l'accent. القاعدة الثالثة lorsqu'il est suivi de D, F, R, Z. يعني كي يكون الأو متبوع بحرف من هادو يكون في آخر الكلمة طبعا ما نحطش l'accent. exemple nez جات بالأف قبلها الأو. une clé كيف pied nez. دونك إذا جاءت الأو قبل الأف والدي والزاد والآر في آخر الكلمة ما نحطوش l'accent. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.